Palink ako nung monk patay yung dalawang archer Ay yung patay yung archer. Wag yung dalawang archer. Monk sabay yung isang archer. Ang ina, ba't na-stun na ako? Anong stun to? Ang tagal. Dodge. Nice cancel. Be attentive Kung may nakita kayong red, calming nyo kaagad. Oo, cancel. Drop love is ready. Inaw. Lagi nakuha ko yung agro. Okay na. Okay na. Dodge, dodge. Tago. Calming nyo na para hindi masayang yung robe. Inaw. Dodge, dodge. Uy, cancel. Okay. Patay nyo na. Bubble yan. Tara, tara. Kunin nyo na yung aggro ng roam. Roamer. Ay. Okay lang. Ako nag-reset. Drop love is ready. Ready? E in 3, 2, 1. Inaw. Cancel. Wait lang. Hintayin na lang natin yung roamer. Tagal pa ba? Ano lang Hintayin lang natin yung roamer bumalik. Hintayin nyo lang yung roamer bumalik. Para isang clear na lang. Scout muna kayo dyan. Drop love is ready. Ay, sana lang. Ready? E in 3, 2, 1. Inaw. Cancel. Yes, cancel. Ano lang. Wait lang. FK lang ako saglit. Mabilis lang. Tara.
May nag-clear ba kayo dyan? Oo. Pendera. Medyo full niyo, ah. Ay. Putang ina. Ay, cash. West side, east side, sorry, east side. Ibang pool to. Dyan lang kayo sa north side. Sabi pag nagtabi. Drop off ready. Ready, DPS. Inaw. Putang ina. Sige, papatay lang ng mage. Patay nyo na yan. So, at trap roll is ready. In 3, 2, 1, inaw. Jacket. Alang. Drop off is ready. Ready, in 3, 2, 1, inaw. Na-silence ka. Cancel. Cancel. Pahil ako, bes. Hindi ka makuha yun. Palink ako nung archer pati yung palink ako archer pati to. Alang. Edgy. Inaw. Cancel. Nice cancel. Daplo is ready. Ready? In 3, 2, 1. Now. Change dodge roll. Ready, DPS. In 3, 2, 1. Inaw. Dance. Alang. 4 seconds. Drop off is ready.
Wait lang, bes, wag ka inaw. Wag ka nagda-drop ng ano, ng E mag-isa. Pa-drop nga mana, Chuki. Dance. Mamaya. Ako ready. Drop low if ready. Ready, E in 3, 2, 1, inaw. Full DPS don't move. Wait lang. Drop low if ready. Inaw. Don't move. Full DPS lang. Dance. Gago. Konti na lang, dance. Puta, pa-ulti wipe pa. Literal na don't move. Literal Ang don't yan. move talaga eh. Literal na daw. Kaya kalmay. 1k HP na lang yan. Tangina. Pre, alam ko namang sinabi kong don't move, pero marunong naman sana kayo mag-dodge ng laser, pre. Natural dapat ako. Hindi, mabilisan yung laser eh. Slow hands. Niisip ko na lang, no dance. Tangina, mamamatay. Inisip ko na mamatay na sa sa mga pahabol eh. So, reaction. Slow react, yeah. Literal niya naman talaga yung don't move, pre. Wait lang, akala ko. Yan, okay lang. Inaw. Puta, hindi nagbag. Tinagbag. Lang. Dapat magbabag na yan after. Wala na. Hindi nagbag. Reset, di nagbag. Ah. Ready. Pakita kasi. Nung next na ginawa ko ulit, hindi na siya nagbabag ng maayos. Ready, Ay. inaw. Dance. Patay. Ready. Drop off ready. 5 seconds to second. Ay, gago. Inaw. At lang 10 seconds ako. Hindi ko na gamit yung buong assassin hood. Dance. Dance. Okay na. After ko tumayo. Drop off ready now. Inaw. Full DPS next dance. Full DPS tapos dodge kung hindi kaya. Drop off is ready. 2 seconds. Inaw. Kaya na yan, pre. Patayin nyo na. Dance. Dodge. Dodge siya. Ready to dodge. Magle-laser yan. What the fuck? Ay na. Dodge ulit. Boom! Dodge ulit. Papatay na, pre. 2K na lang. Okay, patay na yan. Ganito. Ready na kami sa pangalawa. Ay, purple. Not bad. Okay, isa-isa lang muna maglulot. Huwag kayo magsabay-sabay. Ako muna magbubukas. Kasi may premium naman ako. Okay, 14M. Nag-scout muna sana yung iba, bes. Ma-dive na naman tayo. Hindi na mag-loop. Kaya nyo na yan. I'm out. Overload ka. Arbok, save yourself na lang. Kaya nyo na yan.